नमस्कार। आज मु कांजी आउ आंबिल को टक्कर देला परी ए खटा बा कांजी नहीं कि आसी एथिरे दही टमाटर आउ किछि परिबा रहिछि। आउ सबुठारु बड़ कथा हला को मु बिना प्याज रसुन रे बनैछि। आकु अरुआ हो बा उसना सबुथिरे खाई परिबे। तो साधा बार रे आमे चाहता टिके खट्टा बा कांजी हे गले केमती हुंता। तो आज पूरा नुआ शैली रे एमती कांजी बा खट्टा करिकि बतेबी। तो वीडियो टिको फुल वाच करंतु। आ पसंद आसिले वीडियो टिको सब्सक्राइब करिया पई अनुरोध रहिला। एथिपाई प्रथमे मु बैगण आउ मूला को काटी करी पानी रे रखी देइछि। एठी बैगण को एमती बड़ साइज रे काटी देइछि। मु एठी 1.5टी बैगण नेइछि, माने गोटे आउ फाळे नेइछि, आउ 3टी मूला नेइछि, आउ केमती पानी रे बुडे की रखी देइछि। एपटे अल्प किछि सारू नहीं जाइछि, यार चोपा छडे के एमती काटी के रखी देइछि। खट्टा रे जदी टिके सारू हे जाए खाइबा को आउरी भल लागिबो। तो आकु 2-3 थर एमती धोई करी गोटे जगह को रखी देउछि। एबे गैस रे करेई बसै देइछि। एथिरे अल्प सोरिष तेल देइ देउछि, 1-2 चमच सोरिष तेल देइ देइछि। तापरे एथिरे सारू जो काटी के रखिथिली देइ देउछि। तो सारू रे तो नाळ अंश गुडिक थाए, तो सेथि पई मु मीडियम रु हाई फ्लेम रे आर नाळ मरिबा जाय फ्राई करि देउछि। आर कलर मध्ये टिके टिके चेंज हे आसिलानी, आर लाळ अंश मध्ये मरि गलानी। तापरे आकु गोटे जगह को काढी आनुछि। जदि आपण माने खट्टा हो बा तरकारी हो जे कोनोसी रे सारू देबे, एमती फ्राई करके देबे, जहा द्वारा ये लाळुआ बेसी रहिबो नाही। एपटे गैस रे गोटे करेई बसै देइछि। एथिरे अधिक पानी देइ देउछि जेमति कि परिबा गुडिक सिझिबो आ परिबा गुडिक बुडी करी रहिबो। आकु कभर करिकि फुटिबा पई ढंके देउछि। तो पानी टी फुटी आसिलानी। एठी मु आधा चमच हळदी गुंड देइ देउछि, आधा चमच लूण देइ देउछि। परिबा गुडिक एथिरे देइ देबी। सारू जो फ्राई करिकि रखिथिले एथिरे देइ देउछि। बैगण आ मूला को एथिरे देइ देउछि। तो परिबाटी सिझिबो, तो सेही अनुसार देखि करी अधिक टिके पानी देइ देबे। एठी मु परिबा तक सब देइ सारलेनी। आकु टिके एमती चलेइ देउछि। तापरे आकु कभर करि देबी। कभर करिकि मीडियम रु हाई फ्लेम रे आकु सिझिबा पई ढंके देउछि। फास्ट मु हाई फ्लेम रखिछि। फुटी गला परे आकु मीडियम फ्लेम रे सिझिबा पई ढंके देबी। या भितरे मु मसला रेडी करिवि। एठी मु गोटे गिन्ना नै जाइछि। एथिरे गोटे चमच सोरिष नै जाउछि, आ गोटे सुखिला लंका नउछि। आपण जेतिकि राग पसंद करिवे से अनुसार लंका नेबे। तो सोरिष मसला को एठी बाटी कि नै आसीछि। आपण एथिरे किछि रसुन देकी मध्ये बाटी पारंती। मु किंतु बिना प्याज रसुन रे करछि, रसुन दउ नाही। एठी मु गोटे बड़ गिन्ना नै जाइछि। एथिरे गोटे कप बसा दही नै जाउछि। तापरे एथिरे 1.5 चमच बेसन देइ दउछि, अल्प पानी देइ दउछि। पानी देकी आकु 1-2 मिनिट पर्यंत एमती फेंटी देउछि, जेमति कि बेसन रो किछि बिंडा अंश न रहइबा। आ ये पूरा भल भाबरे फाइन हे जिवो। आकु आपण एमती ग्राइंडिंग मध्ये करि परिबे, जहा द्वारा ये भल भाबरे पॉलिश हे जिवो। मु किंतु हाथ रे आ चामच रे आकु एमती भल भाबरे फेंटी देउछि। तो दही रे घोळ को एमती 1-2 मिनिट पर्यंत फेंटी देइछि। तापरे आकु गोटे जगह को रखि देउछि। एबे देखिबा परिबा सिझिला कि नाही। तो एबे मु यार कभर को खोली देउछि। तो परिबाटी सिझी आसिलानी। खड़िकारे टिके चेक करूछि। तो बैगन गुडके मध्ये भांगी जाउछि, मूला मध्ये सिझी गलानी। आकु गोटे जगह को रखि देउछि। एबे गैस रे आ गोटे करेई बसै देइछि। एथिरे तेल देइ देइछि। एठी मु 2 चमच सोरिष तेल देइ देइछि। तेल ताती गला परे मु एथिरे आधा चमच सोरिष फुटेइ देउछि। तापरे मसला जो रेडी करिकि रखिथिले एथिरे देइ देउछि। तो सोरिष मसला को तो बेसी कसा जाय नाही, खाली एमती टिके अल्प समय पर्यंत चलेइ देउछि। तो सोरिष मसला को एमती टिके अल्प समय पर्यंत चलेइ देइछि। तापरे एथिरे मु 3टी टमाटर काटिकि रखिछि देइ देबी। एठी मु बड़ साइज रो 3टी टमाटर नै जाइछि। एठी मु देसी टमाटर 3टी नैछि। तापरे आकु एमती गोळेइ देउछि। एथिरे मु अल्प लूण देइ देउछि। तो परिबा सिझिला बेले लूण दिया हेथिला, से अनुसार देखि करी अल्प लूण देइ देउछि। अल्प टिके लंका गुंड देइ देइछि। 2टी कंचा लंका एथिरे देइ देउछि। अल्प धनिया पत्र को एथिरे देइ देउछि। आकु दबा द्वारा टेस्ट बहुत भल आसीबो। तापरे एथिरे अल्प पानी देइ देउछि। पानी देइके आकु एमती गोळेइ देउछि। तो जो गिनारे मसलाटी थिला सेही गिना को बिछुळे करी एथिरे पानी आ अल्प देइ देउछि। तापरे कभर करके मीडियम फ्लेम रे आकु सिझिबा पई ढंके देउछि। तो टमाटर तो शीघ्र सिझी जाय थाए, तो बेसी समय लागि न थाए। तापरे यार कभर को खोली देउछि। तो टमाटर टी सिझी आसिलानी। खड़िकारे आकु एमती बिळेइ देउछि। तो टमाटर तक सब एमती बिळेइ देइछि। तापरे एथिरे परिबा को देइ देउछि। एठी मु पानी के अलगा रखी देइछि। परिबा को छानी करी देइ देइछि। पानी को मु पछरे देबी। तो परिबा को मसला सहित एमती गोळेइ देउछि। एबे मु गैस टी को बंद करी देइछि। आकु टिके ठंडा करिबा पई रखी देइछि। टिके ठंडा हे गला परे या दरे दही रो घोळ को देइ देबी। तो ठंडा हे गला परे दही रो घोळ को हि देबे, न हेले दही टी फाटी जिवो। तापरे आकु टिके बिछुळे करी एथिरे पानी देइ देउछि। तापरे आकु टिके एमती गोळेइ देउछि।
ପରିବା ତକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ହିଁ ଏଥିରେ ଦହିକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଦହିଟି ଛିଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ପାଣିକୁ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବହଳ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଖାଲି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବା ମିଶାଇକି ରଖିଥିଲି ଏଥିରେ ପାଣିକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ବି ମୋତେ ଇଏ ବହଳ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଏଥିରେ ଦେବି। ତ ଖଟାଟି ବେଶୀ ବହଳ କିମ୍ବା ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେଇନଥିବ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକରି ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ମୋତେ ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି। ଖଟାଟି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କଟି ଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ସେଇ ଗରମରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଥିରେ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। 3-4ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କିଛି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଏମିତି ଚଲେଇ ଦେଉଛି। ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତେଲଟି ତାତିଗଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ହିଁ ଏଇ ଛୁଙ୍କଟି ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଇଏ ଜଳିଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ଛୁଙ୍କଟିକୁ ନେଇକି ଏଇ ଖଟା ବା କାଞ୍ଜି ଉପରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଇଛି। ତ କଲର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ତ ମୋର ଏଇ କାଞ୍ଜି ବା ଖଟାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଖଟା ବନେଇକି ଆପଣ ଅରୁଆ ଭାତ ଉଷୁନା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।